Uvaženi gledalci Autoshop magazina, ponovo smo sa vama. Slijedi novo 729. druženje. Najavljujemo, Dacia Sandero, nakon 3 generacije popularnosti dalje raste. Novi Grandland GSE je 75 milioniti proizvedeni Opel. Do 1. aprila naredne godine obavezne zimske gume. Alfa Romeo je ponovo odnio pobjedu na dodjeli nagrada Sport Auto. Kao i prethodne godine, Alfa Romeo Giulia zauzela je prvo mjesto u 3 kategorije. To znači da je ova sportska limuzina italijanskog proizvođača ponovo jedan od favorita po izboru čitalaca ovog autočasopisa. 6. put za redom Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio osvojila je prvo mjesto kao najbolji uvozni automobil u kategoriji limuzine, karavani, serijske proizvodnje sa cijenom ispod 100.000 eura. Sa 510 konjskih snaga, komponentama karoserije ojačanim ugljeničnim vlaknima, kočionim sistemom visokih performansi i sportskim trapom, jedna je od najelegantnijih sportskih limuzina na tržištu. Kao i 2021. godine, Giulia Veloce popela se na vrh liste za uvozne automobile u kategoriji standardne limuzine karavani sa cijenom ispod 75.000 eura. Pored dvolitarskog turbobenzinca sa 280 konjskih snaga, istaknuta obilježja uključuju pogon na sva 4 točka, mehanički diferencijal sa ograničenim proklizavanjem, alufelge od 19 inča i sportska sjedišta. Kao najbolji uvozni automobil u kategoriji limuzine karavani serijske proizvodnje sa cijenom preko 100.000 eura, čitaoci su izabrali Giulia GTA M, trkački automobil sa drumskom registracijom. Specijalni model proizveden u strogo ograničenom broju, zasnovani na standardnoj vrhunskoj verziji Quadrifoglio. Istaknuta obilježja uključuju povećanu izlaznu snagu od 540 konjskih snaga i posebno proizvedenu aerodinamiku, oslanjajući se na tehničku ekspertizu proisteklu direktno iz Formule 1. Takmičenje za Sport Auto nagradu za 2022. održano je po 30. put. Više od 10.000 čitalaca glasalo je za svoje favorite u 28 kategorija, svaka sa dodatnom rang listom za uvoz. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 232 modela. Kao najprodavaniji automobil u segmentu privatnih kupaca u Europi od 2017. godine, Dacia Sandero obilježio je svoju eru izvanrednim tržišnim uspjehom. Nakon 3 generacije njegova popularnost i dalje raste, pa je ovaj model stekao kultni status na automobilskom tržištu. Čemu duguje takav uspjeh? Atraktivnoj cijeni, savremenom dizajnu koji spaja robustnost, kvalitet i duh vremena, zajedno sa pametnim rješenjima u čijem je uvođenju često bio predvodnik. Mogućnost odabira novog automobila po razumnoj cijeni koji vas može pratiti gdje god da se uputite, uživanje u gradskoj ili vangradskoj vožnji uz jednog saputnika ili cijelu porodicu ili pak bez njih. Sandero ispunjava sve vaše potrebe i želje. On je više od običnog automobila, on je sada već legendarni igrač na tržištu i prvi izbor privatnih kupaca u Europi svake godine od 2017. Kako je ovaj model koji se pojavio 2008. uspio kroz 3 generacije privući sve te kupce vrlo različitih profila, a da ni u jednom trenutku nije doveo u pitanje svoje temeljne vrijednosti. No, ovaj uspjeh nije slučajan. Kad inženjeri, dizajneri i šefovi proizvodnih timova u Dacii odluče osmisliti novi model bez promjene DNK, koji je marku učinio toliko uspješnom, oni temeljito istraže sve mogućnosti. Sva rješenja se stavljaju pod mikroskop ne bi li se pronašlo ono koje najbolje ispunjava očekivanja kupaca, odnosno ono koje omogućuje najviše praktičnosti uz najpristupačniju cijenu. Kod nove generacije izdvajamo sistem Media Control, koji omogućuje upotrebu vlastitog pametnog telefona kao ekrana multimedijskog sistema u automobilu uz radio. Riječ je o inovaciji koja se temelji na razvoju pametnog rješenja, postolja za spajanje integrisanog u armaturnu ploču. Jednostavna i praktična armaturna ploča, opremljena elementom koji čini veliku razliku u dizajnu.
Tekstilna vrpca proteže se cijelom dužinom armaturne ploče da biste uživali u osjećaju koji ostavlja pod prstima. Kupac dobija atraktivnu unutrašnjost, a prostranost i udobnost su definicija svake generacije. Prostor za koljena u najnovijem je modelu povećan za 40 mm, što pruža veću udobnost putnicima na zadnjim sjedištima. 16-inčni točkovi su standard koji se nije mijenjao kroz sve 3 generacije kako bi se ispunili zahtjevi svih tržišta na kojima je Dacia prisutna. Kako bi nova održala korak sa vremenom, bilo je važno ponuditi modernije kvake na vratima prilagođene novom dizajnu. Antenu su smjestili na zadnji dio vozila, dok je u ranijim generacijama bila postavljena na prednji dio. Treća generacija nudi i niz posebnih mogućnosti, elektronsku parkirnu kočnicu, panoramski krov ili posebne presvlake itd. Najambiciozniji izazov je zadržati kupce, slušati ih, uvesti inovacije i nastaviti osvajati tržište bez promjene DNK vašeg automobila. To je izazov sa kojim su se inženjeri, dizajneri i šefovi proizvodnih timova uspješno suočili, o čemu svjedoči činjenica da su kupci Sandera različiti, ali imaju barem nešto zajedničko. Ponosni su što su vlasnici Dacije. Brojke govore same za sebe. Inače, u Crnoj Gori je za Sandero početna akcijska cijena 14.500 eura. Novi Grandland GSE je 75 milioniti proizvedeni Rimac Nevera najbrži električni serijski automobil na svijetu. Serijski Huracan Sterato stiže krajem mjeseca. Ispitaj, istraži, isprobaj, izvidi, skloni se, plivaj, usudi se, zavuci se unutra, izvuci se napolje. Pogledaj, pogledaj opet, prati kompas i ne mari za vreme, jer svaki dan otkrivaš nešto novo. Bibi, idemo live! I daj mi za moga Biboga nešto od kozmetike. Kumar, ja sam mislio da u Kastelanu imaju samo gume. Ma kakvi kumara? Sve vrste autodijelova, svuda po Crnoj Gori. Sve za vašeg ljubimca, od gume do volana, Kastelana. Kumara, ne brinem kad bi je s njima. Što, mnogo si ga ti razmazio, kumar? Naučio sam ga na najbolje. Što ću? Jedinac mi je. Ustrojio bi ja njega. Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX. Snaga na djelu. Rimac Nevera je postigla najveću brzinu od 412 km/h, što ga čini najbržim električnim serijskim automobilom na svijetu. Rimac tim posebno je tražio stazu ovalnog oblika sa pravinama dovoljno dugim da Nevera postigne najveću brzinu, da bi se na kraju odlučili verifikovati brzinu na stazi Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj sa 2 pravca od 4 km. Staze na kojima je moguće postići brzinu veću od 400 km/h vrlo su rijetke, jer nijesu uobičajeni automobili koji mogu postići tako visoku brzinu. Nevera je prilikom postavljanja rekorda postavljena u takozvani top speed mode, stvarajući aerodinamički profil koji uravnotežuje otpor i potisnu silu kako bi se osigurala stabilnost pri velikim brzinama. Nevera je bila opremljena pneumaticima Michelin Cup 2R uz nadzor Michelinovog tehničara koji je provjerio njihovo stanje. Za volanom je bio Miroslav Zrnčević, glavni testni i razvojni vozač. Njegov je izazov bio postići savršen ulazak na pravinu iz zakrivljenih dijelova staze kako bi osigurao najbolju moguću priliku da dosegne najveću brzinu.
Izlazeći iz ovalnog dijela staze iz nagiba, putujući oko 250 km na sat, Miroslav je oslobodio punu snagu Nevere kako bi dosegao 412 km na sat, tačno onako kako je simulirano na početku projekta Nevere, objašnjavaju iz Rimac automobila. Postignuta brzina čini Neveru najbržim serijskim električnim automobilom, te je to najveća brzina ikada zabilježena na ovoj stazi. Brzina je izmjerena pomoću Race Logic V-Boxa, visokopreciznog mjernog uređaja temeljenog na GPS-u. Najveća brzina od 412 km na sat bila je cilj koji je Rimac tim postavio kada je automobil prvi put predstavljen u Ženevi 2018. A sada, nakon 1,6 miliona sati razvoja, ta brzina je potvrđena, stoji u saopštenju. Miroslav Zrnčević, glavni vozač za testiranje i razvoj u Bugatti Rimcu, istakao je kako je postići brzinu 412 km na sat u cestovnom automobilu nevjerovatno. Ali u Neveri smo stvorili automobil koji može preći velike udaljenosti s jednim punjenjem, može se uhvatiti u koštac sa uskim i zavojitim trkačkim stazama i može driftovati, kao i oboriti rekorde ubrzanja, te postići brzinu od preko 400 km na sat. Vozio sam Neveru otkad je prvi put okrenula točak i vidjeti završen automobil kakav je danas, stvarno je emotivan trenutak. Najvažnija stvar je koliko je automobil bio staložen i stabilan, što potvrđuje da su naši timovi za aerodinamiku i dinamiku vozila odradili nevjerovatan posao, rekao je Zrnčević. Nevera se isporučuje kupcima sa ograničenom najvećom brzinom od 350 km na sat, ali može postići najveću brzinu od 412 km na sat na posebnim događajima za kupce, uz podršku Rimac tima i u kontrolisanim uslovima. Budući da su pneumatici pod velikim opterećenjem tokom takvih vožnji, većina mjera opreza usmjerena je na to da budu ispravno postavljene za tako velike brzine. Proizvodnja Nevere trenutno je u toku u sjedištu Rimca na Jankomiru, a prvi automobili već su kod kupaca širom svijeta, zaključuje se u saopštenju. Konačno, serijski Huracan Sterato, koji će istovremeno biti i posljednja evolucija Huracana po najnovijim informacijama, stiže krajem mjeseca. Automobil će biti predstavljen u Majamiju 30. novembra, a u pitanju je prvi Huracan spreman za terene van asfalta. Lamborghini ističe da ovakav Huracan kreira novi segment u svijetu supersportskih automobila. Kako sada stvari stoje, automobil se nije mnogo promijenio otkako je studija ovog vozila predstavljena u junu 2019. To znači da nas očekuje povišeni Huracan za 47 mm sa 2 dodatna prednja svjetla, proširenjima blatobrana, širim tragom točkova, zaštitnim elementima, krovnim šinama, novim točkovima od 20 inča i modifikovanim oslanjanjem. Pokretat će ga 5,2 litarski V10 motor sa 640 konjskih snaga uz 7-stepeni mjenjač sa dvostrukim kvačilom i sistem upravljanja na sva 4 točka. Isporuke bi mogle da startuju početkom 2023. ali cijena za sada nije poznata. Ovo će također biti Lamborghinijev posljednji novi model koji ima samo motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Nakon toga svako njihovo novo vozilo bit će u određenoj mjeri elektrifikovano, dok će u drugoj polovini decenije stići i prvi potpuno električni model. – 2022. svečana je u Opelu. Brand sa sjedištem u Rüsselsheimu već slavi svoju 160. godišnjicu, a jedan od najpopularnijih automobila ovog proizvođača slavi 40 godina. Opel Corsa koja je prodata u milionima primjeraka. Novi Opel može dodati još jedno značajno postignuće. Brand sa munjom dosegnuo je prekretnicu u proizvodnji, proizvevši 75 miliona primjeraka. Vozila koja su inovacije uvijek činila pristupačnima širokom rasponu kupaca, te time učinili ljude mobilnima. Kao predstavnik 75 miliona Opelovih automobila, elektrifikovani jubilarni Grandland GSE, koji je lokalno bez emisija izašao sa proizvodne trake. Sve do 75 milionitog vozila Opel je predstavio mnoga popularna i legendarna vozila tokom više od 120 godina proizvodnje. Godine 1940. proizveden je milioniti Opel. Dvomilioniti automobil s munjom slijedi 1956. Samo 15 godina poslije, 10-milioniti Opel izašao je sa proizvodne trake.
jubilej koji se također obilježava na veliki način. Po jedan Opel iz dnevne proizvodnje 10 milionitog poklanja se premijerima saveznih država u kojima je Opel u tom trenutku imao pogone. Godine 1983. 20 milioniti Opel koji je izašao iz proizvodnog pogona u Risselsheimu, a u istoj je deceniji i 25 milioniti model Opela, Omega A Caravan. Čast 50 milionitog Opelovog automobila ponovo je pripao Omegi. Proizvodni pogon napušta u decembru 1999. kao srebrna limuzina, tada sveobuhvatno unaprijeđene B generacije. A sada slijedi velika prekretnica sa 75 milijonitim Opelom. Novim Grandlandom GSE brand pokazuje kako se izuzetno sportski užitak vožnje može odgovorno kombinovati sa emocionalnim dizajnom i sveobuhvatnom svakodnevnom praktičnosti. Automobil i koncept vožnje kojim brand nastavlja unapređivati budućnost mobilnosti. Već je danas jasno da će model koji je lokalno bez emisija te u potpunosti električan izaći iz fabrike prilikom Opelove sljedeće godišnjice proizvodnje. Do 1. aprila naredne godine obavezne zimske gume. Audi Q8 e-tron izvanično osvježen i unaprijeđen. Sa kojom kubikažom ulazite u ATV CF Moto svijet? Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX. Snaga na dijelu. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da od 15. novembra do 1. aprila sva vozila za prevoz putnika i za prevoz tereta koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova moraju na svim točkovima imati gume za zimsku upotrebu. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4 mm, navodi se u saopštenju Uprave policije. Shodno zakonu objavljena je naredba o vremenskom periodu i putu, odnosno dijelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu od 15. novembra do 1. aprila, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi, naveli su iz policije. To znači da kada se vozač kreće na dijelu puta koji je obuhvaćen naredbom, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima minimalne dubine šare 4 mm. Također, kada na ostalim dijelovima i dionicama puta koji nisu obuhvaćeni naredbom postoje zimski uslovi, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima, rekli su iz policije. Ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta koja nije obuhvaćena naredbom, a na putu nijesu zimski uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici. Iz policije su rekli da je za lake i teške autobuse, srednja i teška teretna vozila obavezni dio zimske opreme i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. Oni su istakli da se na vozilima ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima. Imajući u vidu trenutne meteo uslove, relativno visoke temperature za ovo doba godine i da na putevima još uvijek nijesu zimski uslovi, službenici saobraćajne policije ovih dana kroz preventivne aktivnosti upozoravaju vozače na obavezu posjedovanja i korišćenja zimske opreme. A sada malo o ponudi pneumatika, cijenama i zamjenama.
Ukoliko se ovih dana odlučite na zamjenu, morate imati strpljenja. U Castellani u Tuzima slika govori sve. Inače, sezona zamjene zimskih guma ove godine je počela ranije nego inače. Posljednjih 7-8 dana su zabilježene veće gužve, ogromno interesovanje za zamjenu ljetnih pneumatika zimskim. Vozači su ipak strpljivi, čekaju, ali naravno svima izađemo u susret. Sezona je počela u odnosu na prošlu godinu, čitavu sedmicu prije zakonske vožnje. Kao i što i sami vidite, možete se uvjeriti, parking je do posljednjeg mjesta popunjen, ali pripremili smo se kako ponudom pneumatika, tako i dobrom organizacijom našeg osoblja. Sa druge strane, zbog krize i inflacije došlo je do povećanja cijena pneumatika, ali su se u ovoj kompaniji potrudili da se to ne reflektuje puno na krajnjeg potrošača. Pripremili smo ozbiljnu i kvalitetnu ponudu pneumatika. Ukoliko se desi da neku gumu nemamo u lageru, isto možemo poručiti. Čeka se 7 dana, svakako brinemo i o budžetu krajnjih korisnika, to je kupaca. Znači imamo ponudu od jeftinijih brendova, smo obezbijedili dovoljne količine proizvođača Hifli, Sava, Tigar. Preporučujemo također i naš, brend glavni Lasa proizvođača. Ne čekajte posljednji trenutak da izvršite zamjenu pneumatika. Jednostavno se mora isplanirati i zakazati termin zamjene da ne biste dolazili u situaciju da morate da idete na put, a da ne možete obezbijediti termin. Svakako da i mi u Castellani apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da na vrijeme svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovanja zakona, doprinesu svoju bezbjednost svojih saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju. Izdvojili smo cijene za nekoliko udarnih dimenzija. 195/65 R15, cijene počinju od 55 eura. Navedena cijena se odnosi na proizvođača Hifli. U dimenzijama 205/55 R16 početna cijena za Tigar je 56 eura, ujedno i akcijska, dok je Lasa u istoj dimenziji 60 eura. U dimenziji 225/45 R17 početna je za Tigar 78 eura, dok je preporuka i Michelin zimska guma po akcijskoj cijeni od 150 eura. Zaista je veliko interesovanje u svih 16 poslovnica u Crnoj Gori. U svakom slučaju, pri odabiru prije svega se treba dobro raspitati i razmisliti šta je dobro za vaš automobil, a prije svega vaš stil vožnje. Ulaganje u pneumatike je ulaganje u bezbjednost. Audi Q8 e-tron zvanično je predstavljen, osvježen i unaprijeđen. Audijeva perjanica u SUV ponudi sa elektropogonom dobija ne samo tehničko unaprijeđenja, nego i novu oznaku. Q8 e-tron i Q8 Sportback e-tron. Jasno je da se i dalje radi o velikom SUV-u sa međuosovinskim rastojanjem od skoro 3 metra, čija karoserija ima dužinu od skoro 5 metara, visinu od 1,63 u Q8 e-tron i 1,62 u Q8 Sportback e-tron karoserijskoj verziji, dok su SQ8 e-tron i SQ8 Sportback e-tron niže za još 2 mm i šire za 39 mm. Jasno je i da izdašne dimenzije donose i funkcionalnost. Prtljažnik Q8 e-tron je zaprimine 569 litara, a i sportski Q8 Sportback e-tron može se pohvaliti sa 528 litara, uz dodatni prednji prtljažnik zaprimine od 62 litra. U odnosu na prvu generaciju, novi Q8 e-tron doživio je značajne promjene po pitanju dizajna prednjeg dijela karoserije, svjetlosnih grupa, a pogotovo grila hladnjaka, koji je dobio potpuno novo dvodimenzionalno rješenje, čuvena 4 prstena. Na zadnjem dijelu vozila potpuno novo je rješenje svjetlosnih grupa i svjetlosni potpis koji nedvosmisleno stavlja do znanja da se radi o unaprijeđenom modelu. Pored stilskih i još važnijih aerodinamičkih unaprijeđenja, dosadašnji e-tron, a sada Q8 e-tron, unaprijeđen je po pitanju baterija, motora, autonomije i isporuke snage. Za obje karoserijske verzije kupcima su na raspolaganju 3 pogonske opcije, ali u svakom slučaju sa pogonom na svim točkovima. Osnovni Q8 50 e-tron ima maksimalno 360 konjskih snaga u boost modu, potrošnju u rasponu od 19,5 do 23,7 kW na 100 km i autonomiju po WLTP ciklusu mjerenja od 491 km i 505 za Sportback karoserijsku verziju.
Maksimalna brzina ograničenja je na 200 km na sat. Sa svoja dva elektromotora, Q8 55 e-tron ima maksimalno 410 konjskih snaga, potrošnja struje od 24,1 do 19,9 kW na 100 km i autonomiju koja uz veću bateriju može dostići od 582 do 600 km. Najsnažnija je SQ8 e-tron verzija sa 3 elektromotora, 505 konjskih snaga i ogromnih 973 Nm, uz koje dalje ima autonomiju od 494 do 513 km. Maksimalna brzina ograničena je na 210 km na sat. Kupcima će na raspolaganju biti dvije baterije povećanog kapaciteta. Za Q8 50 e-tron standardna baterija je neto kapaciteta od 89 kWh, dok Q8 55 e-tron ima veću bateriju kapaciteta 106 kWh, kakva se ugrađuje u SQ8 e-tron. Manja baterija podržava punjače do 150 kW, a veća do 170 kW. Modifikovani su zadnji elektromotor kao i sistem vektorisanja obrtnih momenata. Umjesto 12, sinhroni elektromotor ima 14 namotaja, kako bi ostvarivao snažnije magnetno polje sa sličnom, pa čak i manjom potrošnjom energije. Za SQ8 verziju Audi je po prvi put za velikoserijsko vozilo upotrijebio koncept sa 3 motora. Zadnju osovinu pogone dva motora od po 134 konjske snage, koji svoju snagu potpuno nezavisno ili zajednički isporučuju pripadajućem točku, o čemu se brine kontrolna elektronika i sistem raspodjele obrtnog momenta. Standardno ima ogibljenje koje je kombinacija vazdušnog i opruga, a visina vozila može varirati u rasponu od ukupno 76 mm. Audi Q8 e-tron u prodajne salone stiže od februara 2023. godine, a najavljena cijena za Audi Q8 50 e-tron je od 74.400 eura. Godinama unazad sve je veća popularnost ATV vozila, više je i proizvođača na tržištu, a mi smo se ovom prilikom odlučili na odomaćeni CF Moto. Ima onih vozača koji prvi put ulaze u ove vode, kojih je strah dvotočkaša, s tim što se ATV vozila koriste 365 dana u godini. S druge strane, to i nije jeftina zanimacija. Koliko košta sami ulazak? Ako neko želi kvalitetnijeg četvrotočkaša, ulazni bi bio model od 400 kubika, tačnije CF Moto 540L. Oznaka L ukazuje da je u pitanju dvosjed, dovoljan za avanturu i ne previše zahtjevan teren, a ukoliko se prelazi na zahtjevniji i ide na dalje putovanja, tada se preporučuju veće kubikaže. Za osnovne vožnje bez jakog adrenalina dovoljno je 400 kubika, a to staje 7.290 eura. U principu sve što vam treba za taj početni model jeste, da kažemo, ta dodatna oprema za vozača. U suštini vi imate sve na njemu, to je vitlo, kuka, to je u principu sve što vam je potrebno za neki off-road. Što se tiče zaglavljenja, tu postoji električno vitlo sa kojim vi možete sebe da izbavite iz neke, da kažem, malo teže situacije u kojoj ste vi zaglavljeni ili slično. Uvijek ono što je osnovno što treba vozač da ima sa sobom, to je prvu pomoć za ne daj Bože, treba da ima kompresor za pumpanje guma, čepove koji također u slučaju da se guma probije da ima da zakrpi na lice mjesta. To je nešto osnovno što treba, uz naravno svoju prateću opremu koju mora posjedovati prilikom vožnje za neke dalje puteve i neke teže terene. Što se tiče, kažem, što se tiče modela od 400 kubika, on bukvalno u principu završava svaki posao koji će završiti i jača kubikaža, s tim što eto kažemo da za taj neki zahtjevniji teren preporučujem uvijek tu neku jaču kubikažu. Postoje ljetni i zimski uslovi vožnje. Pitamo kakva su pravila po pitanju pneumatika, da li se dobijaju univerzalne, koje zadovoljavaju sve terene, čak i asfalt. U principu svi kvadovi dolaze uvijek sa tim off-road gumama, takozvanim kramponjačama. Tako da u principu ima opcija i ljetnih guma da se stave, odnosno te neke asfaltne gume, s tim što opet ne preporučujemo te asfaltne gume da se voze u terenu. Bukvalno sad ukoliko siđete sa makadama sa tim asfaltnim gumama može doći do bušenja te gume. Tako da u principu, kažem, dolazi sa off-road gumom,
To je uglavnom za sve te neke terene, uključujući asfalt, s tim što se na asfaltu malo više troše. Jedno od pitanja je i vozačka kategorija. ATV vozila mogu se voziti i magistralnim putem. Zakonski obavezna kategorija u Crnoj Gori jeste B kategorija koja podržava, da kažemo, traktorsku homologaciju, odnosno vožnju traktora, jer se one registruju na 5 godina. Tako da je to velika prednost za sutra kupovinu, da nemate tu obavezu, da kažem, da registrujete jednom godišnje, već na 5 godina. Postavlja se i pitanje koliko ova ulazna priča drži vozača, poslije koliko vremena prelaze na veće kubikaže. Obično se zasite, da kažemo, vozači posle nekih godinu do 2 dana sa tim od 400 kubika i onda već prelaze na veće i jače modele. Gusjenice se ne preporučuju za 400 kubika, već od 600 pa na više. Isti može povući prikolicu, ali nema dovoljno snage za veći teret. 400 kubika je idealno samo za vozača i suvozača. A koje su to godišnje obaveze, registracija i održavanje? Što se same te registracije tiče, ona bude u principu od 70 do 100 eura u globalu. To je naravno jednom u 5 godina, s tim što svake godine je obavezno obnavljanje polise osiguranja zbog, ne daj Bože, nečeg što ne valja da se desi, da kažemo. A po pitanju održavanja, tu su redovni servisi, u ovlašćenom servisu. Vozilo se naravno mora dovesti ovdje sve dok je u garanciji, na njih imamo 3 godine garancije ili 12.000 km. Servisni su intervali prvi na 300, pa na 1000 i svaki sljedeći po 1000 km. S tim što cijena neka koja pretežno bude, to je otprilike od 80 do 100 eura po vozilu. Ovo je ta neka ulazna priča za ATV fanove. Sa verzijom od 400 kubika možete da se dovezete gdje god hoćete. 400 i 500 kubika su osnovni paketi. A što se tiče zahtjevnijeg terena, kada se nađete u blatu, snijegu i vodi, tada je ipak potrebna veća snaga. Ali sve ima i svoju cijenu. Toliko od nas u 729. izdanju. Autoshop i sljedeće nedjelje u istom terminu sa brojnim domaćim i međunarodnim aktuelnostima. Emisiju možete gledati i na Autoshop YouTube kanalu. Do gledanja!